धर्म बदलाइले बदलीजीव जातिगत परिचय अनुसूचित जाति बा एससी मान्यता को नहीं गतकाली बड़ राय शुणाई सुप्रीमकोर्ट। केवल हिंदू बौद्ध सिख धर्मावलंबी अनुसूचित जाति मान्यता पाइबे, अन्य कौनसी धर्म को धर्मांतरित हेले एससी मान्यता हराइबे। जड़े दलित ख्रिस्टियान धर्म ग्रहण कले पाइबे नहीं अनुसूचित जाति को मिलुथिबा सुविधा और संरक्षण। एने 2025 रे आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट देइथिबा राय को कायम रखिबा सहित एभली निर्देशनामा जारी करिसेंती सुप्रीमकोर्ट। धर्मांतरीकरण एवं अनुसूचित जाति मान्यता को नहीं सुप्रीमकोर्ट बड़ राय को नहीं आमर स्वतंत्र आलोचना आरंभ करबा धर्मांतरण सुप्रीम फैसला। तो विस्तृत आलोचना करबा या कुने आलोचना करबा पई सुप्रीमकोर्ट वरिष्ठ आईनजीवी श्रीयुक्त विश्वजित दास आम सहित जोड़ी होछन्ती एवं ता सहित आम सहित मध्ये जोड़ी होछन्ती अनुसूचित जाति नेता कमल बेहरा। उभय को स्वागत आम कार्यक्रम को। श्रीयुक्त विश्वजित दास आपन ठार प्रथम आरंभ करबा पई चाहिबी जे काली जेबली भाबरे सुप्रीमकोर्ट के सुप्रीम राय सामना को आसिला धर्मांतरीकरण को नहीं एवं एससी मान्यता को नहीं याकू आपण केमती देखुछन्ती राय रे संपूर्ण भाबरे कोन डिटेल उल्लेख थिला एवं जानिबा पई चाहिबी जे आंध्र प्रदेश कोर्ट को तरफ जो फैसला बा राय थिला जाहाकू कायम रखिले सुप्रीम कोर्ट से मामला कोन थिला। नंबर 1 आपण को कहे जे आम कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रोटेक्शन दिया है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब क्लास ऑफ कास्टिज्म को it is basically is confined to 3 types of a religion. One is a Hindu who professes casteism, then Buddhism, and then the Sikhism. These are the 3 the religion who actually professes the casteism. So in order to protect these castes of scheduled caste hontu by scheduled tribe hontu, and we are talking about the scheduled caste a case re that is how a constitutional order 1950 re gote achi jo the scheduled caste ko pai that they are limiting this particular the protection, the special protection of the constitution only the 3 class of persons. Basically that's what we have discussed, Hindu and Sikhism and the Buddhism. So when the constitution professes giving a special benefit to the scheduled caste as a caste from amongst the 3 religion, then obviously when a person professing either of these 3 castes, your 3 religion and convert themselves to a different religion, as in this case to Christianism, then in that case the constitutional order of 1950 will not give that a benefit. In other words, that is exactly what the Honorable Supreme Court reiterated. Andhra Pradesh High Court re जो आपनकर से क्वासिंग पिटिशन फाइल करिथिले, because as you also asked that what is the issue in the Andhra Pradesh, सेठी गोटे शेड्यूल कास्ट लोक जे कि 10-12 वर्ष पूर्व सी चेंज करथिले कास्ट को फ्रॉम रिलीजन को फ्रॉम हिंदू टू योर क्रिश्चियनिटी, and then ultimately he became a pastor, and then he was also professing the Christianity and taking prayer meeting, and because pastor Christianity is a kind of a priest, so they professes the not only they themselves profess the Christianity by themselves, they also give the teachings of Christianism to other religion, same religion people. That is how when he converted, after that conversion kon hela na सेठी जने तांकू से बेले जेमति शेड्यूल कास्ट को आपण शेड्यूल कास्ट कहि परिबे नि जो आपण अट्रोसिटीज अछि आपण आ गुटे हमर इंडिया रे गुटे लॉ अछि ताकू कहउचंती शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ द अट्रोसिटीज एक्ट 1989 ता बदल तारी अंडर रे लॉट ऑफ प्रोटेक्शंस आर गिवन, प्रिवेंशन ऑफ अट्रोसिटीज अंडर रे आपण का गोटे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को गाली दे परिबे नि, ताकू ऑफेंड करि परिबे नि, तारा मल्टीपल दीज आर ऑल ऑफेंसेस अंडर द लॉ. So when this pastor, this gentleman after conversion, when samaste jane taku jane accused je taku taku atrocities under re taku gali kulas kari thai paranti, sethi pai se gota FIR register karele. Now se FIR jetale registration hala Scheduled Caste and Scheduled Tribe Act 1989 under re सेटाकू से ताकू FIR जो accused person ताकू quashing petition high court रे फाइल कले. ओके सेता high court ताकर quashing को allow कला आउ FIR को रद्द कला. काहेकि तांकर एई दलील थिला जे आपण जेहेतु आउ शेड्यूल कास्ट कास्टिज्म आपण जेहेतु जे रिलीजन चेंज कर दै छंती, सेति रिलीजन चेंज करिवा परे आपण को यू आर नॉट एलिजिबल टू हैव द कास्टिज्म, बिकॉज़ क्रिश्चियनिटी डजंट हैव अ कास्टिज्म. So since Christianity doesn't have a casteism, obviously you can't be expected to get a protection under the Scheduled Caste Scheduled Tribe Act, because Scheduled Caste and Scheduled Tribe, these are the castes.
these castes are recognized under the दास मु फेरुछि आपनक पाखु आमे टिके रिकन्वर्सन ऊपर भी आलोचना करबा आगो किंतु आम सहित जेहेतु सित कमल बेहरा मध्य जोड़िछन सित बेहरा प्रथम तो आपन जानवा पई चाहिबी जे सुप्रीम कोर्ट करे बड़ निष्पत्ति को आपन केमति देखुछंती खास करी कास्टिज्म को नै जेमली भाबरे निष्पत्ति काली सुप्रीम कोर्ट रखिले एसी मान्यता को माने पाई परिबे के माने पाई परिबे नाही ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ ଏଇ ଯୋଉ ଅର୍ଡରଟା ଆମର ମାନ୍ୟବର ଅଦାଲତ ଯୋଉ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯିଏ ଆଜି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସିଡ୍ୟୁଲ କାଷ୍ଟ ପିପୁଲ ଯଦି ଅଲଗା ଧର୍ମକୁ ସେମାନେ ବିଶେଷ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମକୁ ଯଦି ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସିଡ୍ୟୁଲ କାଷ୍ଟ ହିସାବରେ ଯୋଉ ବେନିଫିଟ ପାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ପାଇବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଆସିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ସାର୍ କହୁଥିଲେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ମୁଁ ଜଣେ ବି ଆଇନଜୀବୀ ତେଣୁ ସେଇଟା ଯୋଉ ଆଟ୍ରୋସିଟି ଆକ୍ଟ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଛି ଯୋଉଟା ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଇନ୍ ଫେଭର ଅଫ୍ ସିଡ୍ୟୁଲ କାଷ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ସିଡ୍ୟୁଲ ଟ୍ରାଇବ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଜାତି ଆକ୍ଷେପ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ଜାତିକୁ ନେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ହ୍ୟୁମିଲେଟ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ଏଇଥିରୁ ମଧ୍ୟ ସିଡ୍ୟୁଲ କାଷ୍ଟ ବଞ୍ଚିତ ହେବ ବୋଲି ମାନ୍ୟବର ଅଦାଲତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆଜି ଏଇଟା ରାୟତ ଦେଇଛନ୍ତି କଥା ହଉଛି ଏଠି ଆମେ ଏଇ ଆଇନଟା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଥିଲା ଯେ ଜଣେ ଏସି କାଷ୍ଟ ପିପୁଲ ଯଦି କୌଣସି ଅଲଗା ଧର୍ମକୁ ଚାଲିଯାଏ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ଜୈନିଜିମ୍ এই ধর্ম এবং অলগা ধর্মକୁ যদি চালিযাଏ তাহলে সে মানে শিডিউল কাস্টর মান্যতা সে হরাইবে এবং कमल बेहरा जे जदि जने धर्मांतर करूछंती बा धरा जाऊ हिंदू थिले एवं एबे ख्रिस्टियन हे जाउछंती ताहाले से एससी रे ही काउंट हेबे नाही एससी रे गणा जिबे ही नाही जनरल केवल काउंट हेबे नाही नाही ନାଇଁ ଏଥିରେ ସେ ଦିଟା ବେନିଫିଟ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମାନ୍ୟବର ଅଦାଲତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତାକୁ ଇଏ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ସିଡ୍ୟୁଲ କାଷ୍ଟରେ ଯୋଉମାନେ ସର୍ଭିସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ ପଲିଟିକାଲ ଆଫେୟାର୍ସରେ ସିଡ୍ୟୁଲ କାଷ୍ଟରେ ଯୋଉ ବେନିଫିଟଟା ପାଆନ୍ତି ସେଗୁଡାକ ପାଇବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଯୋଉଟା ଆଟ୍ରୋସିଟି ଆକ୍ଟ ମାନେ ସବକାଷ୍ଟକୁ ନେଇକି ସିଡ୍ୟୁଲ କାଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କୁ ଜାତି ଆକ୍ଷେପ କରିକି ତାକୁ ହ୍ୟୁମିଲେଟ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ କୌଣସି ସଭା ସମିତିରେ କୌଣସି ଭୋଜିଭାତ ସମୟରେ କୌଣସି ଫିଲ୍ମ ହଲରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜାତିକୁ ନେଇକି ଆକ୍ଷେପ ଯଦି କରାଯାଏ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଇନ ଅଛି ଆଟ୍ରୋସିଟି ଆକ୍ଟ ସେମାନେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବେ କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟବର ଅଦାଲତ ଆଜି ତାକୁ କାଟିଛନ୍ତି ଯେ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବାଦ ଦିଆଯିବ ମାନେ ସେଇଟା ବି ସେମାନେ ବେନିଫିଟ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନ୍ୟବର ଅଦାଲତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଭର୍ଡିକ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ବିଶେଷ କରି ଏଠି ଆମର इन केस ऑफ सोशल जस्टिस आमे जदि कहबा विभिन्न एभली जदि केस आसिला ताहेले से केस रे भी से क्लेम करि पारिबे बा एससी मंच तरफरु मध्यम तांकु न्याय मिलिबो तांको पई एससी मंच लढिबो ना ना सेटा तो वर्तमान जेहेतु आमे भारत संविधान आमे संविधान को नहीं चलीचे माने सुचिंतित नागरिक आमे तो आमे संविधान को आमे सम्मान देवार आवश्यकता अछि एटा आमे तो कौनसी गुटे ऑर्गेनाइजेशन एटा ऑर्डर करनी मान्यवर सुप्रीम कोर्ट आम जोड़ा इंडिया जहाँ को आमे समस्ते माने मानुचु तो से आज ऑर्डर देइछन तेणु ये कौन आईन विरोधी नुह ये जहाँ पूर्वर थिला सेटा ही आउ टिके मॉडिफाई करिके सेटा को मान्यवर अदालत देइछन्ती तेणु एजे किछि लोक अफेक्टेड हेबे जदि समाने कॉन्स्टिट्यूशन विरोधी जिवे ताले निश्चित समाने अफेक्टेड हेबे एवं जानि विश्व दास आपन ठार जानबा पई चाहिबी जे खास करी रिकन्वर्सन केस रे बा रिक्लेम जदि जने करूछन्ती ख्रिस्टियन बनिथिले परवर्त समय से जदि पुनि थरे फेरुछन्ती बा एससी हवा पई चाहुछन्ती हिंदू को फेरुछन्ती ताहेले सेमानंक केस रे कोन होई पारे आइन Well, I tell you, a Supreme Court judgment feature which is important. A judgment is rendered under the Act of 1989, मन रखंतु जो Scheduled Caste Scheduled Tribe Prevention of Atrocities Act. While this judgment is under a one statute, but it has a wide implication across many other special statutes. This is point number one. Because खाली Act of 1989 नुहे Supreme Court constitutional order रा interplay आनिछंती, constitutional concepts आनिछंती. तो द्वारा गोटे लॉ रे देइछंती जे एया होची द डेट टेस्ट इज होची टेस्ट कोन ना वेदर somebody is entitled for a benefit under the Atrocities Act or not. Test is the date of a profession and the date of event. Suppose mu आपन को आदि गाली दे दिली and you are a scheduled caste person. I'm the moment I am doing something and it is falling foul with the section 3 of the Act of 1989. Okay. Then the test is सेही दिन आपन को पाखरे scheduled caste certificate थाउ न थाउ जदि आपण से दिन प्रोफेसिंग करूथिबे प्रैक्टिसटा जे हिंदुइज्म छाड़िकिना जदि क्रिश्चियनिज्म हो बा अन्य कोनोसी जो थरे कास्टिज्म नाही ताहाले
test of not on the date of a certificate, but on the date of professing. So this is, you have to understand, this is the biggest test. So it will have an implication. आपनकर election commission रो भी context रे आसी पारे. आपनकर other areas of a benefit, because बहुत गुड़े benefit अच्छी different statutes से मिले. से statutes का benefit गुड़ा को आमे टेस्ट करिबा एई जो प्रिंसिपल सुप्रीम कोर्ट आज काली रेंडर करछंती से प्रिंसिपल कैन बी एक्सट्रापोलेटेड एंड कैन बी अप्लाइड इन इंडिविजुअल केसेस 1950 क्लॉज 3 अनुसार जे देखिबा ए बड़ राय बा बड़ निष्पत्ति सुप्रीम कोर्ट काली नैथिले धर्मांतरीकरण एवं एससी मान्यता पाइबे कि नहीं ताकू नै गोटे स्पष्टीकरण मध्य सुप्रीम कोर्ट तरफ दिया जायथिला खास करी आंध्र प्रदेश कोर्ट जो राय थिला ताकू कायम रखा जायथिला। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीयुक्त विश्वजीत दास एवं बहुत बहुत धन्यवाद श्रीयुक्त कमल बेहेरा आपनका समय एवं आलोचना पाई।